Game, 12. Okay, tapos. Ilan? 24 para 7. Bali 48. Hindi, 46 ka lang. Di bali 48. Gagawin ko. 24 dito, 24 dito. Oh, 48. Kabilaan. Relax, relax. Go! Relax, relax. Go! Kasi lumamig eh. Kim. Sobrang bagal na ito. Yun yung kailangan. Yun yung kailangan mabilis. Nasaan yung relax kaya? Nasaan yung relax Yan. Ito, Kim. Ito yung relax, mabagal. Biglang, bam! Bagal. Bagal. Yan. Hindi ka kunyari susupot ka. Kunyari may bantay ka. Tapos nakita mo nag-relax din ako. Hoop! Parang nadaan mo sa relax. Tapos relax. Paano? Ako baga. Ano po? Lumamig po. Ano yun? Parang ano kaya nag-libon ka. Tapos nakita mo kalabong mo nag-relax din. Pag nag-relax yan, ino. Game tayo. Yan ako, 56. 46 ka lang. 56 na coach. Kim, Ang galing-galing mo. Go! Okay lang bro. Relax lang kaya, relax. Relax lang. Go! Yan. Relax lang kaya, relax. Go! Balik. 57. Go! Relax. Kim, lakyan mo yung gano'n. Tapos dito mo kaya. Go! 40. Sa yung ring, alam mo. Relax, relax. Ito yung ring, ito yung ring, ito. Relax, relax. 48. Nice. 48 and a half. Relax, relax lang. Relax. Go! 49. Relax, relax. Go! 49 and a half. Relax. Go! 50. Relax lang, ha? Go! Nice one. Relax, relax, relax. Go! 1. 51. 51. Go! 51 and a half. Mas maganda yung ano mo yun, yung galaw mo yun. Go! 52. 52. Relax. Go! Tayo na. 52 and a half. Pusin mo yan, ha? Yes coach. Ilan na siya? 52 and a half. Okay, yeah. Go! Go! 53. Go! Yun! Yeah, yun! 53 and a half. Nagkakan ka. Medyo ako. Sige, go! Yun o! 54. Video mo siya. Ayun. Go! Boom! 54 and a half. No? Maganda. Let's go! 56. 55. Ako muna. Gawin mo kaya. Gawin. Diba? Nakaresis ka talaga. Pag isa ka. Yan, pinaka-relax. Yan, relax. Go! Kung baga maglalabas ka na ng araw, relax. Pag relax siya, kami. Pag pag-go ka kayo. Ilang ka na, ilang ka na? Lang ah. 70. Siya. 55. 55 siya. 55 lang. 55 ka lang sa mga. Anong 55? 55 na pala. Sige. Sige. Sige na pala. 56. Go! 57. Go! 58. Kumaganda. Go! 58 and a half. Go, go. 59. Tuloy mo kaya. Relax lang. Tama mo relax. Tama mo relax. 60. Relax. Let's go. One. Go. Yan. Good. 61. Relax lang. Go. Ayan, tama yan. Ikaw na lang. Ayun yan. Go. Tama mo yan. 62. Go.
62 and a half. Pwede yung tuloy-tuloy, basta sa camera relax. Ganun. 63. Okay, yan. 7. 64. 64. Last 6. Dami kong yung pagkano. Bang, tapos wala. Relax ulit, no? Bang. Wala. Pull up. Ayun o. Pag ulit yung kung pagkakameron mo diba? 65. 66. Relax yan. Relax yan. Parang kayo nyo lang. Relax. 7. Huwag mong cross kaya, huwag mong cross. 8. 69. Last one. Pero relax mo lang. Relax. Kasama mo yung relax. Kasama talaga yun. Last one. 69 ka na. 10 and a half. 70. Okay. Hindi na wala. 70 na. Waiting na. Relax. Relax. 71. Kaya huwag mo na cross. Kaya huwag mo na. Ganun mo na. Dito ka na. Okay. Dito ka na doon ka. 72. Yun. Huwag mo cross kaya. Pick up yung pick up. 73. Relax. Yun. Pick up kaya. Para pag ginawa namin yung 74. kasi pag namin yung may cross yan. Huwag mo lagi. 75. Karate. 74 karate. Kasi yan na. Pick up. Kasi ang mga cross yan. Okay, kasi rin. 75. Pick up mo lang kaya. Kopya. 75 and a half. 76. Bigyan mo kami ng kosa. Wow. 76 and a half. 77. Gumaganda. 77 and a half. Go. 78. Go. Yun. 78 and a half. Gumaganda. English na matukunin na to. Go. Go. 79. Pwede na ito sa supply company mo ko lang. Pwede na? Oo, gumaganda eh. Tuloy. 80. Go. Ay, si boss, wag niya ito. Wag niya si boss nag-tuloy ko eh. Go. 80 and a half. Dos, yeah. Relax ka, no? Relax mo ah. Tapos na kayo dyan? Sabi ni JB Sukal, relax. Yun! Bigyan ko kaya paano? Yun, kaya. Yun, relax. 81. Nakakabigla ka gano'n. Lang. Maganda ko yan. Pag 81 maganda siya, na. wala pag nasa sa ako mo ito. Relax. Baba mo muna siya. Ah. Huwag mo siya butasin dito. 81 na siya. Ganun talaga mag- 81 and a half. Wala cross ka, pick up mo na lang. Relax. Yun. 82. Ang importante na uwang ito. Relax. Relax. Go. Go. 82 and a half. Oh, eh, manager natin, boss, oh. Ngayon lang yung manager, boss. Tablahin talaga, boss. Ngayon lang yan. 83. Ano yung boss? Kami bawal sa manager, eh. 23 and a half. Uy. 84. Okay, last 16 ka. 84 and a half. Tama mo yung relax ka. Relax ka lang. Okay, go. 85. Dito na. 86. Go. Maraming combo yan, top, no? Ito ako kaya po, boss. Boss, may reward ako lang. Pwede mo ako, eh. Kalma lang kaya. Immortality 1 yun, di ba?
1 o 2? Ay, 2 pala yan. Tumor pala, tumor pala yan. Sige, Toy. 87. Relax na kuya. Yan. Yun, kuya. Yun. Yun, Toy. Ganyan mo na kuya. 88. Last Ah, ano 12. ba? 88, last 12. Yun, yun. Kuya, tama naman. Tama mo lang itong relax na to. Di ba, call na ako? 88 and a half. Yun, kuya. 89. Okay, 11. Diba, diba? 89 and a half. Relax, relax, relax. Relax. Joey, load. Joey, load. Joey, load, Joey. 90. Stanley, okay dyan, Stanley. Ganun talaga yun. Relax. Hindi nga ganun talaga, di ba, Col? Pag nag-relax na palaban mo. 1. Jet ka nung bigla siya nag-relax. May kote mo mga yun. 1 and a half. Mike, pick, Mike. Mike. Walang Bilang, break. Relax lang. Relax. Set. Go. 2. 92. Relax. Relax. Mike, bilis. Go. Go. Speed up. Pick up. 92 and a half. 93. 93 and a half. Sige lang. Relax. Go. 94. Konti na lang yan, 6. Ay, mani. Let's go, let's go. Relax. Yan. Yan. 94 and a half. Huwag mo siya nasanay sa focus mo. Kasi marami mo. 95. Pag ako nagawa ng girl, ganito ka naman. Yun. Yun. 95 and a half. 96. 8 na lang, 8. Ay, siya yung mo ah. Pag kumain. 96 and a half. Ote ah. 97. Untay nyo na ako. Sige kuya. 97 and a half. 98. Last 4. Ah! Ay, 12. 98 and a half. Kasi maraming cover. Susunod. 99. Last 1. 40. Last 1. 60. Sunod ikaw. Untay kayo, di mo kita. Toy, paano yan? Hesi po. Toy. Toy. Aray ko. Hesi po. Okay.